Just number 38, Sully. Just number 64, Marquez. Just number 26, Tuba. Ay, kabigan. And the first ball naka Marquez. Tumag-tuba sa bandang gilid, umali. Back tumag-tuba, Jumodori, double talunan. And nakuha ni Bidon sa bandang gilid, Marquez, 10 to shoot. Tumag-tuba, 5 to shoot. Bidon, for 3. Guys, total play to all guys ilalim sa bandang dalawa. Ross, Magtuba, membuat bola 8 to shoot. 5. Marquez. Terus. Cai lalim cak. Supply, Mami. Yes, betul. Ay, ay, ay. Terus, betul. Alvarez, to Mami. Alvarez. Terus, handang gilid. Loh. Betul. Terus. Nunggu Abo. Bigay! Itong Marquez may tangan bola. Bigay! Marquez yan tumagtuba. Gagamit na katawan. Yes, betul. Terus padali sa gitna. Yes, betul. Ya, sabi ba? 2 points. Okay. Atake Toy! Likod, likod! Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang! Baway, baway, baway! Ito ngayon, Ross. Two guys. Sige lang! Relax, relax, sige lang! Umay, tumagtuba. Tatlo! Nice! Magtuba. Hindi naman nilalim si Bio. Shooting guard. First to shoot. Pass it down to the foul. Yan! Ross, sablay, Ay, siya. 95. Nice! Sevilla. Tatlo! Caminiano. Nice! Travel! Dalawa! Bigyan Toy! Atake! Dito magtuwa. Ito na naman. Nice! Ito ang Gerson D. Caminiano. Nakaligtas ulit sablay, magtuwa. Captain! Pass it down. Nice, nice. No! No! Yung hulog sa ilalim ha! Rapid for 3. T ngayon. Atake! T. Ay! Supply. Talunan. Ito ngayon guys. Nagmamadali. Good, good! Lalim, lalim, lalim! Si Pinya. Tukol yan sa ilalim. Pick. Ay! To the foul. Just number 4. Rus. First person foul. Second team foul. Bonus draw. Manalo Toros. Sablay. Bilang. Alvarez for 2. Guys, kayo nagmamadali. Nice, Sapar ka dyan. Eros ko yun nakakuha na bola. Take! Ito yung Paminyano. Ligod, 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 ligod! Alvarez. Naugot. Paminyano. Napibigay ko sa... Napigay! 3-pointer Cory. Sablay. Magtuba. Sablay pa rin. Gerson D. Oh! Yes for 2. Guys. Nice, D! Sapal. Bigay! Juliano. Paminyano. Bang, bang! Ang ganda! Ay! Sablay. Sige lang, sige lang, sige lang! Rose nagmamadali. Side step. Sinimplihan eh. Rose. Nice foul. There's a foul. 10. Ay! Galang. 8. Okay lang. Ay, si ano? Saan si Cons? Pasok lang natin yung tao ha. Mamaya-maya na ha. Saan sino napasok mo? Yan, si Kenneth, si Reyes, si Bio, at saka si Pinsan mo. Si Pinsan mo. Ay, si Pinsan yan. Dito naman ito eh. Hoy, tingnan mo ito ha. Ngayon, pag binatuhan mo, lagi ka mating isa nasa likod mo, sundan mo lang lagi. Ha? Kayo, dalawa na. One guard ka ha. Atakihin mo yung loob ha, hindi lang puro pasa naman ha. Pero
Si Bio ang isa. Bio. Yo! Isa pa. Brother, kanong bahala sa ilalim ha? Fresh. Ross, sawat na malayo. Yes, for three. Oh, bagong pasok. Reyes. Sablay, talunan. Ito yung nakuha ni Abin. Uy! Nakuha ni Rus. Ito yung Rus, nagpamadali sa gitna. Sablay pa niyan. Ito si Lalim. Uy! Nakuha ni Ay! P. Ay! Lalim ni Reyes. Nice! Basket. Ay, di- Coryado. Sablay. Alvarado on the offensive rebound. Pull-up jumper. Nice net! Basket. Net! Botya ito manalo. Ito yung manalo. Nagpamadali. Pasa. Kinaliwa pa. Taas sa gitna. Reyes to Gerson T. Umatras pa sa malayo. Nice! Yes, for two. Yan, Yata, turo five. sa wandang gilid. Kaya mo milalim ngayon? Milalim ka? Oy, foul. There's a foul. Si Junior na lang. Makapasok yan. 5. Ayun. Oh, there's a foul. Good! Takbo! Ito Reyes ngayon nagmamadali. Uy. Yun o. Basketball. Yo, wala! Galayag sa gitna. Pumasok yan. Dami! Ito yung nakuha ni Reyes. Reyes ngayon. Ang ina na. Nice slow mo. P. 5. Bang, 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 bang. Galaya. Ito yung Rose. Nice, D! Ulit tayo nakuha ni Pamilyon. Ito Alvarado. Oy! Bang! Keep out with the foul. Bang, bang. Ay, Galaya. Break. tira! Pamilyon sa ibabaw. 7 to shoot. Bang! Ito ngayon. Ay, sayang. Nakuha ni Rose. Side step. Yes, for two. Bang! Uy! Tibay talaga. Boundary! Rose for three. Ay! Time out, time out! Ikaw mag-point guard ha. Mapasok si Cons. Toy, pahinga mo ng konti. Tol, basta maglaro ka lagi sa base. Sino? Hindi, si Cons na. Cons, ikaw na. Kaya ikaw mag-point guard ha. Si Cons, bigyan nyo sa tres. May tres tayo ngayon ha. Galayag ngayon. Pamilyon for two. Down to 10. Gitna! Ay! Tira, Cons! Bang, bang! Yes, sir! Pamilyano. Diretso na yan! Diretso! Yes, sir! Pamilyano. Bang-bang na yan. Uminit na yan eh. Kakampi ko yan eh. Pamilyano. Let's go! Bruce for two. Down to 10. Ew. Bang! Pamilyano. Atake! Gago ka sa... Manalo. Pavilion. Supply mo! Ayos! Romali. Doble walang pasa. Nice. Ha? Ayos. Nice. Basic. Kawawa talaga. Nice pass. Kawawa talaga. Sulit. Romali. Romali. Batua. Rest for three. Mga yan, oh. Nice one! Nice one, nice one. Oh, we won! Wall and we won! Bang! Counted. Basket count in the foul. Complete for three. There's a foul. With the first off, basket. Yes, gumanda ang laro. Pagbigyan natin ng oras. Sino There's a yun? foul. Guard na yapasok. Oh, 40 naman eh. With the first off, basket.
Pusok talaga ni Kuya Jo, ha? Pass Hindi na, to si. Ronel. Well, shoot. Abeljon. Yes. Shoot. Atake, Toy! Bang. Basket count for the ball. Yung pumasok si... Para... Pa-condition ka, linti ka, wala ka ngayon yung laro natin nakaraan. Aba! Laro! Ay, wala pa ako sa schedule. Hiti naman. Shoot mo. Bang! Oh, 40. Wala! Toy! Bag! Bigay! Salpak, Toy! Yan, oh, basic yan kay Berenyo. Oy! Oy! Uy! Uy! Bakit? Last 6. Tira! Ikaw na lang pag sinabing P. Oh. Let's go!